bakala vupa pasimu kimbangu ntangwa ndifwene inakafilwa kangu kuba mini mulendo kwenda yao bakala yenkenda yake bakala yenkenda ko balende kansana bakala vupe na manavuvu katata simu kimbangu yao kwa umpe diaka bavangwa bonso balongo kibamfumu Yesu bayowani be Petro kumakadi ya kutubajanga yani vamosi ubube tata simu kimbangu yani kuvo kango yani ko odila papa okwenanga wetu sala sadila kansi papa simu kimbangu wazangu lonkana nzambi bokosoma na video mfunu nutale munkana nzambi sabu yeto mbandi yanja mbandi tata simu kimbangu nkani kinuja kampe kasala kutuvana kosoma na video mfunu tutale munkana nzambi bunu kiki bonzo mazono takele programati ya nene ya date yangu dieto muna tezo kwa zola kuna kasonga muna sala izi tukampile yayi kansi yandi muna zola kwani kwa wonsono lende le sala lenda lunda di bundu lende sala lunda bana sidi longo wana mana bana da sire kisalu kya sediao talampasi za kala mpaka nzonzi bambote bavaika bambi bavaika kanzi wa uvozola kwa tata nzambi kwa dikuwa menakala munakala da ndombe ba mama sidi ya kisalu sidi lenda vaikisa kutubalongi mukati kwa dibundu kaidi bikalati sisi dezitu kwa bana munu kiki kisalu kya kalabu kambi muna meso mawantu ekuma ewunu kiki kalozola kwa tata nzambi kekusukanga ukankenda yanza mbandu kembanda muna kolo kina kivyokele muna nsamu wau watata simu kimbangu utomene monekena mpasi yenzungu kariba kwangangu batela mena ovo ke ufweti lenda vaikako ponso unu kiki iwo tugange ndambu ya lusansu yayi baba ndemvukela mpaza kala kuna kongo dantotela munkia kuma bakina baiza vondela mama kimpa vita kadi muana nkento wakala kwandi yoluzolo lwalenda sambilanga muna nkumbu kimangu fulo mwana kanti mindele mya luyalu mindele mya nzambi twafidilwa ale myakala kwandi akakontre kuna kwa yanji kevazoleleko wetu futi vidisile dia muliro muna ntimandi kadi wakala enzo anya nzambi yakala mielo nana savo porta nana yakala enzo ya ina yandala kazambilanga kansi ba ubatila mvengo vo awetu futi vondele dia muliro muna muntu ndioyi kadi zevo mana baiza makuna mputu kemi salamako muna ndombe mama kimpa vita ayoka banjokele balemvule ni kuvomono kilendiko mumu kimangu fulo mwana imu mumunzingila makala mana baiza zika vanakati kwa San Salvador vanakati kwa mbanza yoyo ekumakadi bawenda vangi na bavanga kanti nzambi kazola doka kazika ko ale simitele ziswa vanakati kwa vata buwa munalanda ediambu da tata simu kimbangu veda jamini buba vanga wowo nkimalandi lumalanda kuna kwa yao mindele mapaje baiza mulendo kuza vunza kesa nkango munadya mulanzambi betu zevu tuma batuma beza kutulonga kingolo kebaza kutulongako mavangu da kama nkaka mana baiza mau beza longa kwa nkango kanti zola kwa tata nzambi wunu kiki tata simu kimbangu ponso mazuzi kwandi twaile kuna bataja kalangu dieto mama mwilu baba tunatakuna yani kivu kante kalwa kila beno mnuze kuna natuke baba butula boingeta muno benzi bokinuze koko mbedi ambudi na bana ba mama batata nkangwa yingu zingilanga kunsizazi kebaze konso diambuko ke fotiko kansinga jamfunu kinu mana twaza yakadi unu kiki zola kwa tata nzambi tata simu kimbangu wavwanwa fongo ya mpila mumpila mama mpila mumpila okumbi ya tata mwana pe elimu santo yo opresibisu nzila
nde toka maoyo malungwi na kati na mokanda ya bomoi yo moko nde olesaka biso ndenge tozali bana na yo lesaka biso bele ya bomoi mpo ate yango wana nde kokumisa biso bato banda bobandeli tozalaka na biso mpe banyama te tozali bana na yo tozali image na yo kasi na ntina na bobebisi oyo tobebisaki bana ntango wana tokabwanaka na yo kasi na ntina na mawa na yo otindi mwana na yo ezalaki na biso surprise maluba na nkolo ndenge tomonaki na bomemi kuluzu na yo tomonaki ete moko alongwaki na bilanga na masheti na maboko na kongo na mapeka ye nani tomonaki ete azalaki mutu mwingi toyibaki na biso ntina te ake kotika kuluzu libela ayibami lisusu te nde tokaki ete na kotindela bino mosungi mpo ate esika mingi nga nakomi te mosungi mwango nde mutu akokokisa mibeko pamba te tukuli bwana libwa ekoti moko azangi malamu nde tokenda koluka ye ekusepelisa biso mingi soko mpe ye akoti na kati na ndako le 6 avril 1921 tomoni pwelele bolakisi biso bolingo bolingo na bino ebimisi mbuma kitoko tomonaki ete solo biso mpe tosalamaka na yo banda ntango wana tokamati likambo evangile tomoni yango lokola eloko d'importation te tomoni l'evangile ezali eloko na biso moko mpasi ye 40 ans durant persécution batata bamama bana bakufi na ntina na likambo ya solo le 24 décembre 59 nde tomonaki pwelele elaka ya mama mwilu le 27 avril eke nakei kozala esika moko na tata na bino manso masali na bino mpusa bosenga na ngai nakokumisa yango nokinoki esika na tata na bino ya solo emonani nzambe tata koli yezu ili musantu manso ezali mpe na maboko na yo sala ndenge yo olingi kosala ndenge biso olingi te tika te manso mazana biso mpusa yo nzambe tata nkolo yezu eli musantu bopesa biso yango po ate tokokisa mikano na yo kimia na njutu kimia na mulimu kimia na mokili mwa biso kimia na kati na afrika mpe mokili mobimba tosengeli yango kimia na nkumbu na tata na nkumbu na mwana na nkumbu na eli musantu amen. Novembre 1989 tombe pose fleur à la tombe de maman. On va dire le corps va démarrer plus tard.
Elle représente le sexe. Le cortège démarre maintenant pour le cimetière de Mamamouili. On descend vers la source. C'est ça. Gombe Kinshasa, jusqu'à la plage du 6 avril, la maison représente l'autre, et le cortège va se branler jusqu'au cimetière.
kumilunga ne mulumbu kyaki mama banzi na bala baku baba tatu bandilongo takuba mone nkwamo tiyentokana sa mama dodokolo udimona kwa kubala balmili wazabuzuka kuna bomba kwenda kanchi kabayambu diko ndo bavana silu myomyo nge musu wana kanchi bani batatu balunga lwena silu myaku natamuka matavanga matamala kunchantangu mama dodokolo banzile bana yani wanteti yani tamona mpasi yenkwamusu bisambu bitaluta muyani bilongo mpenka dibeno volu bisadisa mono siatenza ko kwa nsambu lusali sumbaka malona kanti mpasi kaka mama dodokolo dia kungu dia betu kala makande zindinga balunga lakani ya fulukiki ngeyevo taba ngudi zeno masemeno babhangi zeno sibalunga lakana wabalungidi na matwizidi kati zisonga biziri ko vomvu watu kanti nge mwini mpasi zituvoke kunchantangu lufwa lunungu mukini bimbevu za mpila mumpila muna mpambu za nzila bandu fuila tukitikiti nkina bansusu babu tulikuta kana beto babonso wavinga kino elaka yaokanaki ye na tata Simoni Kimbangu maobari na ye tata Simoni Kimbangu akokisi oyo alobaka ye na nkolo Yesu après 30 ans ya solo na kozonga lisusu na ndako ya prison te na abimi libela yawe nzambe ya bomoi baluka ye ndenge na ndenge amitika kite na ntina na nini na ntina na biso ya zalaki na possibilité kokende epai na epai ndenge dini andimaka etanyo kwa mandege wana pona buligo na ye epai mbo ya tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo. Tata Nzambe koli Yesu Molimo Santo maluba maoyo opesi ba mama opesi ba tata osi okiango bisu te bengami te ba tata na bango bisu to si to loba e to zalo kolobaka yo moko opesi bisu nzile te to ya na defile to kumawa mama yo lubaki ba mama etala bana na binu bana tala ba mama na binu ba tata basi ba lobi ba mama basi ba lobi ma so basengi mama o salisaka bisu mingi mabondeli na yo mazala kindenge mususu bisu na tene na masumu moyen po teto ko ka ndenge yo zaraka kusala eza na bisu te kasto zane elikia nde okusali sabana na yo na manso bango basengi bongi sila bisu yango po ate basepela e bisu pia to sepela e binu kuna pende bo sepeli papa esika moko na ba collaborateur na yo to ye kutia fleur mama yamba yango ba papa bango ba so bazalewa na ba mama bo yamba boke de fleur oyo babongisi na tina kupesa milimu eto pesi misuni na bisu pe epai na binu tozali na ekimini mususu te maladi ndenge na ndenge ezali kungala liwaya ndenge na ndenge ezali kungala to boyi liwa te eto boyi mpe maladi te kasi nakanisi mama promesi na yo oyo tolubaki be banda na tongo pate to yawa ma oyo tolubi mama osi okiango bongisela bana na yo batata balobi bamama balobi bongisa kimia ezala na biso na kumu na tata mwana pe Molimo Santo amen, amen. Comité national ya bamama délégation ya baséminariste délégation ya Angola 4 zones Aja
par Ekimatadi, corps volontaire. Au Congo. Et Congo aussi.
Tobondela okumi ya tata mwana pia ni musantu tosito salio yikukaka kusalama mabondele ya ba mama ya batata na bisu bana pia yango solo isi kumi yisika na bino muntu mwindo walungwa wapi nzambi tata nkolo yezu musantu ko kusabele mikano nayo sikatika toko kenda kuna nanda kwa yo papa toko ya kutia fleur e bana na yoba ko kenda kusala examen papa bele na kumbu yango nde tope sili bango na maboko na nzambe na bisu oko kupambula bango obongisela bango mingi bayibite kasi soko lingi obongisili bango kaka bazali bana tikimia na kolo umila seko na nchutu pena milimu na bisu toko kisamikano na yo na 13 mwana pia ni musanto amen soko to 10 na pesi priorité na ba étudiant donc si mandé boti bo fleur na sekanda kwa papa hein Les frères, on a terminé toute la cérémonie au cimetière de Maman. On rentre à Nkamba. Nous sommes sûrs et certains que suite aux injustices, 'que nous avons connu.
il y a bientôt 70 ans, je crois que c'est ce que possible de pardonner. Et surtout la base, la sorcellerie. Il y en a parmi eux qui sont sorciers. Cher papa, je te les recommande pour que tu puisses les accepter et leur offrir l'occasion pour qu'ils puissent changer automatiquement leur position négative. Je te prie, cher papa, aide-nous. Je les introduis près de toi. Ils vont te toucher. J'aime beaucoup à ce que tu puisses leur donner les signes du 29 avril 1989. Quand nous nous rappelons un peu ce qui s'est passé en cette date, car notre mémoire semble être très fraîche, ça décortique tout. Encore une fois, cher papa, accepte ces enfants. Ils vont faire l'honneur de notre institution. Je suis sûr et certain qu'ils vont se cramponner, ils vont travailler durement et essayer de réussir, car ainsi nous serons très heureux de les recevoir et de les envoyer partout où on a besoin de toi. Car je sais très bien que parmi eux, j'aurai quand même de ces enfants qui continueront leurs études. Comme cela se fait actuellement à Kinshasa, nous avons beaucoup d'étudiants en Europe et qui vont continuer à nous ouvrir les portes pour qu'eux aussi puissent bénéficier des mêmes privilèges. Je te le confie et tout à l'heure, ils vont s'embarquer au bord de 2 camions pour les amener à Gomatadi. Ton assistance nous est indispensable au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je pense que chacun de vous a suivi ma prière, n'est-ce pas? Tuban longo bula zona dio. Wata bila kongo papa simon kimbangu façon la visite kebe. On a visité les ronds, on a visité tous les massis, on a fait un camp dans l'eau. J'avais kami ya ni wazo la forte kasangi yese. Muna wa ko tunu kina en siku ya ko. Tu kama nanza ngompina ina wanteke nima. Mtu ando mewa kitu kasi sakananu. Papa, mbunu mukiaki le 29 avril. Ben watatu balongo lutuga inu luve. Tulende kalari akan twadi. Yenge yitata. Tutugiri kuna kwa mama. Tulende file fleur.
kukondolole kwako biagonsono bine yako mama munang ngingro mama ngoro wasimile nzila mustafa mayindu mama lene monika volkan sinki kufanya ko majima mama mwenyewe anatesa mfumu yiso fuidi kansi utwasile sime salu mama Maria tata simoni mbangu kanga mene kansi utwasile sime salu mama Maria sécurie kuna to mulu chati mwa Kristo ndio amulina kaka wao ndugu yangu kidi muwana ndio kwa mama muwana pelo ve kwa betu tukibokele voto ba seminariste yezi komite za mpila zukuzukuwana mvuma papa ngi kibene zebi buna buyal buna nange moko mukututambula tambule ngudi zaku tambula mpema semaku tambule bana bako baba kento baba bakala nkunga memingi mitutayimbira ntawiyi di songele vo sevre ben lo izil kwa beto le bongele carte de l'Afrique quand les Africains eux-mêmes kabata uvi sa ko ko kutuwekena papa yingile bana bako kwa konsoma to kondolo tambula mu vovu gene yeto vo nkotulo to munzwaku bakwane fleur tata to ko baba ngudi ye baba se ye bana beto ye batte ko beto beno batatu man ndongo silo noama sen samu bulu noama sen samu kesketo monaka ki monaka luvamu lu kote bawu tu kabi be to ibe mwanda yambala be kala na pi mona keno lendi wisa vuvu kene yeto vo mana mategle lomba ko mama bukina vo ana ko kezingi widi en satza ba mama ke tiboy zenna widi en satza ba tata ke tiboy zenna du yengela mona ko mo sey mo ana mwanda vere amen Guru Jambu, Yepina Dodosan. Kia
mvula matadi mvula za pembe yempungi yengeye utembo utumu na ngantu munizaa lunyonyo yentanza nyamyotono lunde kwendekwa izangalanga yeyinze na mabere luntimu lya mtoto yebantu babonso lumadingizi yenkoko zilinga nyonso kanto lumatoko yezilumambe lubanuna yebaleka sikawa motuna yo moko omituni ngai eloko nini nakopesa lukula makabo na yo nkolo osopaki makila na yo mpona ngai napesi motima na ngai ezala se esika na yo to ndako na yo osepela na yango topesi lukula elaka Tata Mwana mpe Elimu Santu. Mukolo na mukolo mutu yonso tokoti na kati na ndaku ya Tata Nzambe meme ndenge tokotalaka théâtre mutu nyonso tu soko na nzembo azwi te akozwa likambo na libondeli soko azwi na libondeli te akozwa likambo na matei ya solo bamama na batata mikolo ebele tovandi na kisasa na kovandaka pia mikolo boye na kati na mboka na kisasa te toujours nazali na mubembo kasi mikolo moye tovandi awa ndenge tolubilaki na baoyo bazali na biso tobengami baseminariste mukolo na mukolo tosololi beleli kambo mususu te beleli kambo ya Tata Nzambe na nkoli Yezu na Elimu Santu pamba te bango misatu nde batindi biso tolona bolingo tolona mibeko tolona misala na kati na mitima na biso ndenge tomonaki na théâtre ya butu na conclusion oyo bango bapesaki batata na bamama pamba te ezali esika biso vandaka biso bato tolandi Tata Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu ya liboso azalaka na ye mutu pamba bato bayibaka ye te na bovandi na ye alakisaki solo nde azalaki na likambo na ye kasi alobaki nango na mutu te le 27 avril tosalaki feti ya mama mama mpe azalaka na ye mutu munene te orke azalaki na likambo abumbaki
avoandi na ye lukula bato bantu bakavwandaka malgré mpasi e joie ki ye simana kokangama ya papa soko ezalaka likanisi ya tata nzambe nde mama akendaki elongo na papa kasi papa tobengaka ye azali nzambe ube mutu abotami na tata kuyela na mama Louise kasi atalaka l'avenir papa atalaki l'avenir yango anamonaki ete mama akokenda te mwana liboso akendaki meme liboso ya papa papa kulutu akendaki ye relégué avant papa akende mama mwilu elaka nzambe ezalaki ete atikala awa papa mfuma mbanza papa alobaki na ye yo okotikala sinzidi banda 1921 papa alobelaki yango ndo yo okokenda esika te yo okotikala sinzidi okovwanda esika moko na mama likambo yango oyibanaka na yango ntina te kasi na nsima na mikolo ebanda komonana ete endo solo likambo ezali batungusi bamelisi bakrioline biloko ndenge na ndenge tozwa batunga ya pambapamba mpo ateka tokufa kasi ndenge elaka enzambe esalamaka kolela makambo ndenge na ndenge kasi lokola elaka enzambe ezalaka ndenge wana moko te alongolaki papa mfuma mbanza mpo ate akende esika mosusu papa mfuma mbanza abengamaka sinziri yo ozala sentinelle okokende esika te tozali indépendant depuis le 30 juin 1960 kasi papa mfuma mbanza akozalaka absent wana nkamba 2 mois te sauf mokolo asalaka accident nde tobombaka ye na kisasa po ate tomeka nano kobondela bamputa oyo ezali na ye ndenge bokomona ya kongo na motu azalaka absent te ye azali sinziri bele nzambe mutu alingi ete ye atikala awa mama atikali awa ya solo abimaki po atekata kotala biso kasi toujours awa mama akei na ye na le